Très bien. Nga kirinye la Guinée nyame, passeport nyame, haute Guinée nyame, Guinée forestière nyame, moine Guinée nyame, wa salam ale. Wa kolon alo wondare ka khumma kinaka. Ntanara fonike kuntigi, membre du bureau de la coordination des jeunes de la basse Guinée chargé de la communication et de la nouvelle technologie. Nga kirinye sosera wainara sena hanni issa nyi fura na la mari kere fa nyi fura na menili na manen tara maliki kamara be Amérique bascot la international assalamu alay na fala coordinateur belbele be Salifou Fodé Camara assalamu alay na fala Oumar Babara Touré be assalamu alay na fala Fofana be na hamma dimi assalamu alay haja Mematoulaye Konté assalamu alay mbarbore wobirin tinkne ala Guinée ka fang abon sofi nan ka fang ala kana sembenu na barayi fiwoma komilanda ta on koyon sendu hande ko yowtore jano e mari hande komi halion nga kirinye na kam fala mo be alo wondar ka ko makina ka wonna fa wonna partager dunya bila to makina ka e ko makina ka fe na kan dangi fe o makande khore o masu prophétire kui o masia de kui mutan nan sama tande ngunan sama kene man kwa na kan dangi fe nga kirinye wati khorgo torebo balumuna signor ya par sembeso kono ala kanon di mali ba ala tang anon di nambe bira kolon ça fait un bon moment on a conflit na re ngutan ne na laisse on a suma khambira na ham findir bas Guinée kuntigira afo si so fe nan kalang afo nga kirnya nan kar koti afo la Guinée nan kalang afo ngomber ka so mbore nan yi on ka findikere na on ka mirikere na on ka mini on ga so kerenyira pagay sarbagne khindiya borfira damakania mais c'est pas la première fois bas Guinée to abaratongo amati sinwe ma kalo mubarge mati de fotema nene hasado kola bunyirato mubari bore ngunga kerenye enu resa ma dendaga ella ko walira baba dendaga sinwe barga birin tongode e barga birin tongode wo mai so se cadre dori e dundi rebeye kredi bangura anon kasore sige sa bagay bore ma e yam wembe borra konon na kam fala feobe kamiri mu li gafori kambira mi tuluti gaforira wo mo yetere bilale se hunama womo yetere bilale se hunama dunya ma ale se huna balo temu na kay temu wo fama tole parce que wona dendere wo sembera mo tirna wo galon di mo tirna kono wo tam findi gnara wala sala konte wa fe ko khubenki na ga wa décider na kine wo bas kine ka fe na khube fala ba sale ngutin kamenima hande ko on won fe jugol damakan yano yurmi sinwa bebe ari be getti lady fo Alpha Condé gouvernement gimako be gayni yeyde kalom porto be hande kadi ko fi sabdundo enen Guinée be ko en andu hande kadi sengwatali la fi Alpha Condé yo yu quand même bonni hande kadi parce que depuis wati ko ukugol himbebe nga kerenye wonka kolon wonna combat na kan fari c'est un combat noble il faut défendre ce pays mangaya ala na mangaya fi ma mikima ntamu ala makandira ha mangaya fi ma mangaya na kanyema nga bascot khunna kana nga la Guinée de khunna kana nga la Guinée de prebore hara lon ni ra fa ha munyira fonke kuntigi ntamba dien na mangaya ma mbadien na mangaya ma to mi rewa ma fasaklima iyo wonna to ne to na handangirne karamoko baha takwi mi no hobbe be no de publication o goddogo wari hore makko parce que o mo wori ala mi anda ala gise ilamo sa tawe o saraka watta enen Guinée be fo ko en yaltu o tampere ko woni ni alla jabo o saraka parce que mi haldundo mi wola ki dundo parce que himbe be wawi yaade be modifia pigini be hala pigini harana ni woniri
bon kofi sabudun do sa anandi godogo parce que journaliste be kadino quand même be anda fuska hore be yeto information be jonni reni indi gol odo watiti hore mako parce que enen andi politique no tidi Kredi Bangura to ibar findi secrétaire général là on a coordination magoro a coordination des cadres sous. Mais quelle coordination des cadres sous? Est-ce que au basket badde ma horinga? Est-ce que on guma horinga? Parce qu'on goûte c'est mou signé Alain Sehouna Belghera. C'est mou signé bureau de la coordination. Ma belghera de roquel yoma muta muna feyama. Muna feyama tongo muna feyama tina. Donc on a conflit na ranaki. Woban no conflit tongo, wona khani, wo doro tagi, wo no boro khon, wo gundimo e mobora. Kononga wa inkerem falebe Alain Sehouna na tin daga tun kana yita ubirim beto ho mo yetere bila Alain Sehouna mo bar pedi wo bar losi. Pokhi khorgo, borde bar toro. Dagine de bar toro e mambar pile mambar toro. Kono dunia tang adag na kine. Ndeka tore nan findi man ndeka furinara. Ira kuntigi lukyo kira kuntigi nara. Ikaramo lukyo ki karamo nara. Hari ala tam falon ni fima dangi fe karamo re konera kulun tang atani tam fankara. Kono to obala décider o bas guide itahu. Obala décider o bas guide de brebore o gundira intérêt personnellement o kobiri munya won wen bas guide klira o déplacer o siga farma o siga o sa banque sara o sa feraba won mi gere chef d'état-major mumma bilema ntambara folobe. Moi je suis pas un blogueur muntanago na rando ma réseaux sociaux moi na matenge. Moi je suis chargé de la communication. Ne wem manyama na klira ne na kam falo manyama klira fonga ma tone ngara ben fa kono non di tan bilis kama krakeri nan nako non di ma buru matandima fe na ganda ngi fe o mabokhi kuito basko tral lantaria sanke birin wotan cadre wotanam basko ti tanguto wosga kuntige ma korwa na la to manta maliki sanko. Moi je vais même pas répondre maliki sanko nta mo maliki sanko nyabima maliki sanko c'est un faux type. Quel est le na kadundu qui est capable de mobiliser qui? Hali sumbu ya muno mana mobiliser de. Obara e bas Guinée Tongo to wa diviser wa sadi wo tahunyira sofoni ke tagi. Kono ala wo sare fima oyongo ma wala ba fe ngutanana. Oyongo ma wira ba fe ngutanana. Oyongo ma wira ba fa lese ngunanana. Oyongo ma wira ba fe muga kuntigi nanna. Oyongo ma wira ba fe ngwa fore nanna. Kono nga wa enkerem folobe mangaya lukyo ke mangaya dangi mane parce que wonna to ne lansar konte temu ndem na mangena nureya. Kono iranyo nya to khne iranyo kiti ne. Yo otanga objectif to o bala décider wala gide de brebore signoria sembera so alko tungo tanwa mana ran rom mana karaba na un problème na ke dendera et na fon ke kuntigi ana équipé et tan problème era ba fait réseaux sociaux ma muta mu problème era ba fait réseaux sociaux ma mais mu non di nam fala fe ko mi hala ta on ko dundo ko non woni di ko so be kadu soso ko kambe goni sunnu gol la Guinée fukiti gol kiriri bangura argol kasori baydi aribo maliki sanko marisa kamara ko kambe won wadde geliangal mi tewi ko gonga buratala mi wula hayfus ko pikar ko gonga mi halta trop c'est trop honte won yade chaque fois ko dundo en hali do ha ronki comme belo be desidi o be yida en hande be yida en jango dundo problème ala ye bara ma se ngombe awo mura fe mato awo mura fe matina ala Guinée mura fe mato la Guinée mura fe matina e gundira intérêt ni ga mura fanyina na fe ma kono halatin ala non di malima go aba Kenya sis kala di tugama deme albat no na soso cadre mini na bas Guinée bi e bara décider ka kessa budi kala Guinée kunna tien kamol blenyo na kana kele nyatien kono aba Kenya sis kan ala tisila jahan ko kunda lungal kontongal lumbo ale do ka fudumo kan tumo setalede balawo nu setono mimbe na banko nyin kono khalon kafo dunya bembe xammen nin ko min na ten sa ko nyinde kono na gouvernement nyunu ma xammin
hajo tendela e hajo e sinna jambanko blano anyonna nyami kamol blano nyonna nyami ala kotun e lusi min felo sikeno nyami na so koronun min be alfa konde noma wolu lebe la gino tiyen kambi kiridi bangura alunka sori tata le tata be nyonka e re nyom bute doni famma ke mindi nga keringe na rebor tagimenni e re rebor bombonder muna hanna ntana fala ngai fol ke kuntigi nous mettons à ça. Nous avons combat la fari, c'est un combat noble. Nous avons combat la guerre sofé, faut la faire guerre mouiki, manique fait guerre mouiki, so fait guerre mouiki, forestier fait guerre mouiki, la Guinée fait guerre nanya. Parce que moment, nous guerre pas fait, nous tina nanya sa fait. To, yo, colon, tina yara sa ma tourner. Alors que tu si ya babo mabori kuiki na Adam Syria, ira la Syria haluira. Ina se soto kiyoki ina tira fori humma parce que ira fori horo atala nu tiri tambumma anu tambalo anu idege khala bar fere fi tamato ira tabumma alamma ga lui tanka khilima ina toujours ma fori nan tiri bumma anum binya na khala ira na sama kono wonu siga jene ma klira fori ke kuntigi wayma bete khiki be goro khiki fori ke kuntigi way anun dinam falama wawata ya de ni Guinéen Jono Sonji. Depuis, ça fait presque dubi sapo no ardeni. Depuis bedo beati kalamu Guinéen Jokelu Gatti, Guinéen Bekelu Mai Marok no Yurmi. Ayi e pa ikumbe 15 ans, 14 ans no togu de kame. Enyinu no. Tuma on problème war no mamu. Himbekelu pa ikumbe kelu mao. Ida jodi lady Porto ida halde hala fenande lady no marsude dundo no woniri ida joda Amerique ida joni o Angola ida jondi Europe yindi gol president no gol sata president no golude getta no sombere ma wota kamen getta sombere ma wota kamen bi wuchunu ida jodi do yindi gol la Guinée no moji la Guinée no marsude do no yatini do no wadini fi honna hotata mais si lady anno moji la andi pigi din fo no masude no ata wonde lady godogo gonga no sati me wallindire abo fi honu be joda takale di porto do wadu gol video hindu gol lamu no wadde lundo lamu no wadde lundo lamu no gollude lamu no gollude fi honu be hotata yo be wotu ya ha golla sa ta golle no to nga kerenye wonna temu ina kui ala sembe fife non di wonna temu ina kui wonka kolon fo on ka kolon na ham fan wo maboribe on ka kolon na ham fa ibas ginebe mire bar findi sabu ira to findi munafa gira to bas kot kunna kana fira e bar findi munafa gira to mire bar fe bore ko la lay se una suma nan nana to ngumutina kolon de kona tan balokoto en tant que ngutan na biro kui se muna har se mamulun ku yira nguna kan fime wa kono nguna ngwa fore nan kambira nguna lay se una suma nan kambira wo bara miskine rawa wo bara ngutan miskine rawa wo bara déclaration naba a confinement ala gina se muna ala gina yida wo bara élection magui organisé wo doro tagi wo constitution validé c'est un pays souverain. Oh, amoto afo tera kobru tongo raso wo yide raso wa disposition. Amula ma amamula mfe. He wona na kam fari ka wonyan ka khli nyambo u pe ko wo ma bila fe foka. Na kele nou tolu ye combat mindo la Guinée défendu la nyami. Fula kotite manika kotite soso kotite forestier kotite. La Guinée ko lete al kutune jamana ay wala nyami nyefe. Abakenya siska mbema deni tadi la Guinée. Woni ko la Guinée ko hauti en fop haigoto bura haigoto. Il faut vraiment que ça soit dans notre mentalité. Aucune communauté n'est supérieure à d'autres communautés en Guinée. La Guinée nous appartient tous. Donc il faut vraiment qu'on accepte de se donner la main, cultiver la paix entre les différentes communautés et travailler ensemble pour pouvoir avancer le pays. C'est ça notre objectif et c'est ça la vérité. Voilà l'objectif aujourd'hui de notre Kuntigibé à la Serona Soboti Souma. Mais tôt ou tard, la vérité, ça resterait toujours la vérité. Ben lui tanga fallait ramirbete guéri. Il ramirait guéri.
ne ga bon so fe ya lam fe bele bele ka so bore ida e tan so di na ndo na ki na findi 1 million na soufera 2 million na soufera e nu yusi da lo musoir e nu utiliser la e nu khlen wenye fale be mali ka sa attaquer mumma itam mukata be re yetere bile ka fori me re yetere bile inga kerenye me re yetere bile bal bore ma o nga kerenya la koti o lan la hunde khagli fe kere mo fanga na suku be krabara et tanna sa 100 millions soto et fa 500 000 tahu tanna et autant tongo et au findi machine ou bien au findi sankirira et na wa o sofe le na o so autant mo ha listo manama dunes kama yare me kine o ma ko na halin tanfe kande hore kui o ma ko na halin tanfe sous préfecture de kui o ma ko na halin tanfe CRD kui o prahi cadre fora des menteurs des faux types ils représentent rien pour nous et nous mati et nous wonkelira o tambe en alahima et nous ora agitora for le compte ba ibaskot badi nantuma wali mura fama toho geto kui a fin di fira munafa giara a fin di fira importance munagama. Il faut qu'on se réveille. Il faut vraiment qu'on se réveille. Il faut vraiment qu'on accepte de travailler ensemble. Il faut vraiment qu'on accepte de travailler ensemble. Le problème de la Guinée aujourd'hui, il faut vraiment que nous avons besoin d'une jeunesse consciente. Conscient. Il faut vraiment que la jeunesse soit consciente. Personne ne peut venir nous défendre dans notre pays. Nous sommes obligés de nous défendre nous-mêmes. L'heure est grave, mes frères et sœurs. Won ha kolo won na komba na tonga kiringe la besanyi khali kaso tikhlira ala sima no santia fama moi décider ne baskot nan kalang ga kiringa nan kara koti parce que l'angonde rareli tamu dangi imireto ena parti politique ebiri khli ina ofa wonga fanga kiringa fala wonga fa bela so mbori de wona na matemunde ne na ngambela pe fonike kutigi ha komba na musira parce que na fal nebe na wonna komba na wonna komba na alkutu langunde khali na ba makina ja ko simbarti baskot barde e falude e rafata wonga nga kiringa fala kono wona malamma me malala ha won lan khairi wona fata mala ha won fatan khairi wona fe réunion na ba wona ge réunion na bore desam dekhli après on a réunion kambi et nous sommes musulmi wayi fala amani ka so wenga kinere e ha wayi tori amani ka sa na ham falari ina ha comportement mairie ou bien na sa quelle réunion yide ina minima bora fala bore be mame wonga sika krara eli ma tam musa na ham fala réunion yide tam firin nan to yara fe na kubi sa kan nan yara fe na ki e sa nan fala ma to dans gama yari mati o mo hunyira pima o hanon dimato o hanon dimali qui conflit na kalom, ça peut même pas s'expliquer. Aminata Touré n'aura staff d'ori, Bobodi n'aura staff d'ori, Baidi n'aura staff d'ori, Jeune Ibrahim Ebouré, gauche à droite. Quel est Tanya en Muna Koma? Parce que qui dit quoi ya forêt na Angri Khabou, Aratana Muna, c'est Routurea. Yo, et bien ça fout mes réma quoi ya, Fumaya qui sous-profère na pana. Na han administra na han sous profera na ina fumaya nu yo maya kui a parce que anamu gouvernement ka wali ra ba fe na ma déplacer ga si tan krebu e mun sara ba sumbu ya kebe e mun sara ba ri sumbu ya kebe e mun sara ba sumbu ya kebe sumbu ya ke torohi sumbu ya ke khameri sumbu ya ke kontofili to e mun sara ba ne be kibdi bangura wala lansara konte matahu lansara konte fakate muna khambiyat munfan afaka kinikini ginankui usman konte nan tamasare raba na vansika kinikini nan ko asa balida wonyahu lansara konte o mali khoro wala lansara konte gere wo mo yara finda khadima wara balo lansara konte musesera bowe kono ala na ba lu kyoko fam fakamane osika osa cérémonie organisée wule khuma lansara konte ka famille d'or miskina ya amuna hanna baube amuna hanna baube wa gere wule fari kono wo fefere ba feto bas Guinée tankuma wala ko to bas Guinée ba de tukunsan ala wo sare fima nga kerenye na kam makandi moma le Guinée parti won ka kolon ngutan na bureau de la coordination bas Guinée klira afoni ke kayama nguna information na tanki nanan dangi ngutan far fe ya ilande na ngumu fara kanade khamui
muga objectif principal na mun sera to bas gine bas kot badde la makina ga ebel ga so bore ira enga kere nyara sugu elan kunde ga khali sugu elan fe kere ma ba lu kyo ki beno ngasiga ita hungeki ka wonna wonna ga malan kon malan kina gapte nyigo ka womu mangaya so to na kan tamne fama mangaya wombra mana fokora alkuta ko ma bidi so wonyira me fo onka kolonne sansi kobe na mbara so wonyama ne refanguto ne refindiri sabu ida tu rafoni ke brebore donc na na naki na mu fama continuer de parce que mutanga objectif na na khana khan kenen amuna khan kenen gilan kunde khakhili te kunara khana khan kenen amuna khan kenen alay se kuna suma atana nana to donc nga kerenye na khan gitamo be won kha kolon temu khorgo wakati khorgo won kha kolon alukyoki gimange tanka mangaya baranyo parce que ina magoro mangaya ku sembera na manga kibanyi mu magoro ma ku igimbina simma kasori wo kobi wo yahu ntana fala fon ke kutigo wo kobi wo yahu wo mukini malagine de ma wo mukini malagine ma wo mukini ro bonse ma wo mukini ro rafore ma wo mukini ro ga yarate ma wo mukini ro ga lonile ma bas gine wo yahu ntana fala wo yahu kono alana ba wo fam fagamane go donc nga kerenye misalmini ko kala ko woni ko yon andu ko en gotu hande menen ko men fala ko yon fotu jogindira njungo ko en andu mwen Guinée et basse Guinée info ko en gotu mwen Guinée haute Guinée forestière info ko en gotu problème ko en mari hande na goddo gode ko fi Alpha Condé woni problème e klangi makko ko kambe fala sendugo na donc ko en andu bedo wata sendugo na fi intérêt gi mabbe nga kerenye no amana fa jahanko kundalu alkhalon ka fo na bankol de dulu nyamu mbatte dolu la combat bi mindin simbolo di nyomburu nyami Alpha Condé no ala molde mu problème oti wolle nata problème o nyi samba na banko kan donc wolle bembe badandinka me na keta nyawo ya sitale wo na kele maninkalo alla lon ka fo mo koron le nanim bi kana si Alpha Condé kerefe wolule ya fe bi ka manika ko bam parce que elu ye min kele ba ifola le maninkal la ke la to ko reto maninkal ye alal kunaka alanu annabida kola ale tunya ma demen ale to tunya yi alako tunyi mimma ni mimma kandala sini wakana na ke manta to ko reto la mandende ye mandem mobalu alanu annabida kola ni tunya fo nyonye ni nyon hakili wara nyalon ka fo min kay na jamana ye be ka kan ka bla wole ko mais ay nyami fo mo yalon ka fo mo koronule Alpha Condé ko bi min no Alpha Condé blani sila koron ka ya Alpha Condé Alpha Condé mo komo ya ko yumu deni nyantani yerkani na fama ala kotu jamana me eludi na fa solo nyami mol min na sankuda ya RPG do donc na message wo bi wala tere bas gine nyama o ha kolon o makuntiki be har semuna kolon ka kola le sekuna tanan na to alaka sone yarpa wombe wonna gere na kay fure ko bi mari gala khama ku ya wonna parce que nanam febirin kunna kana khi bo khima khamara to Alpha Condé kil mangaya nanan no mo message la fonke kuntigi wa salam ala khabara